उत्तम महांती सहित आपण 3टी फिल्म करछदी फूल चंदन पूजा फूल आ गोटे जाई फूल फूल ए फूल कहना सेटा होचे अपराजितांकर आपणकर कहना ए फूल कहना उत्तम महांती सहित आपण जेतेबेले चलचित्र रे अभिनय करछदी सेतेबेले आपण को कोन अनुभव हुए केते सपोर्टिव थांती ना केवल से तांकर स्त्री को भाई व्यस्त थांती ना आपण को सेमति के सहयोग करंती कि नाही नहीं शुणु एक्चुअली मु जो मान संगे भी कम करी कंफर्टेबली कम करछि किसी असुविधा नहीं आ बहुत भल भाव कंफर्टेबल फील करछि बा किछि शिखिछि से होचंती अजित दास ताको संगे जितेटा मूवी रे मु काम करिछि मते लागे जे से मोर माने से माने अध्यापक थिले माने अजित भाई विजय महांती विजय भाई एमान सब अध्यापक माने अभिनयर से माने होचंती माइल खुंट से माने होचंती अभिनयर जणे जणे गॉडेस ठिया हेई गला माने गोटे लुक रे हुई आपण माने जानि परिबे जे अभिनयटा कोन तो से मानक संगे माने स्पेशली अजित भाई को संगे विजय भाई को संगे जेते भी मु काम करछि जे कोन सी मूवी रे हो जोठी से माने ना निजर को आर्टिस्ट मन को सिखांती काम स्पेशली मो भागरे पडिला जहा मु कहूछि जे से माने मते सिखै चंती व्हाट इज मॉड्यूलेशन केमती कहिबो मैं जो टेक रे जोटा करिलो भलो लागिला बहुत भलो लागिला मु भाबछि आ टिके एमती करले एमती होंता कि देखो गोटे ट्राई करो मु कहे मैंने बुझे दौनाती करके टिके देखै दौनाती मु केमती कोन करिवि से जो माने बैलेंसटा कोठी तमे पुण्यछेद रखिबो कोठी कम रखिबो कोठी केमती बैलेंस करिवो एगुडा को सब सिखांती मु अभिनय किछि जानि नथिली मु ओडिसी डांस रे गोटे अछि अभिनय बोली गोटे छोटो माने सब्जेक्ट अछि सेतरे जिमिति राधा अभिमान करंती माने कृष्ण को से जो भाव गुडा को हमें पढिचे से एरु मु हीरोइन हवा पे भाबिली मु हे जीवो पूरा अभिनयटा अभिनय जोटा कि शिखिबा को पड़ियो किंतु जो मेकर मानक संगे मु काम करिछि से माने भी मते करिकि देखांती बुझांती आ रहिला कलाकार माने तो ये दि जण को कला माने ये दि जण कलाकार मो भाग्य रे एते भलो मते मिली चंती जे मते अभिनयटा सिखै चंती से माने फूल जो पूजा फूल रे आपण 3 जण काम करथले उत्तम महांती अपराजिता आ आपण 3 जण को भीतर शूटिंग सेट रे एमते किछि स्मृति रही छि जोटे कि आज भी आपण मने रखि चंदी कथावार्ता कोन ओटे कथावार्ता हेतिबे किबा टाइम स्पेंड करथिबे उत्तम महांती आपण कहिथिबे अपराजिता आपण कहिथिबे सेमते किछि मेमोरी अछि हाँ मेमोरी माने टिकिंग को माँ जने प्रोफेसर थिले से जॉब करथिले संबलपुर रे तांको माँ भी तांको संगे आसुथिले मो माँ भी आसुथिले तो माँ जेमती सांगो आमे भी सेई भलिया सांगो तो तांको माँ जेते बेले भी जानती माँ को कि मते कहि कि जिबे मु जाउची टिके केर नथो देखुथो सामना तो सेई शूटिंग सेट भीतर आज माने उत्तम कहते आज कहार मामा आसी नांती कोड जाइचंती परा मु सुनिथिली जदि सेपटू हबो के पटू हबो ताले हाउ ताले ठीक अछि आज सब कोन सब हबो न हबो मामा माने आसिला माने से मन को कंप्लेन करा हबो तम जियो मान को छाडी की जाइछो से माने सकाळ उठी नांती मेकअप नै नांती एमती बदमाशी करिले सेमती बदमाशी करिले गाडने की कोड पळेली बुली बुली की फिल्म देखि आसिल ए सब नै कि एमती छोटा छोटा जो लोग जो थाए से सब मजा मस्ती हुए आउ सतु सतु भी हम किछ करू नथु डर लागथु सो जो वे रे जो सीरियसली कहबे ना आसिलेनी ये हमको जगह पहुँचले मौसी आसिलानी आसंत आसिला पर एटा कुहा हबो ए से बोली जो शूटिंग सेट भीतर ए सब मजा मस्ती हमरो चले आपण जदि कथा मो पिला बेला कथा कहबी स्कूल फेरला बेले मु देखुतली समस्त प्राय सेते ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थिला से टीवी रे गोटे गोटे फिल्म जेते बेले आसी थाए सेते बेले गोटे गोटे टीवी रे 5-6टा फैमिली लोक बसिकी देखुथिबे एउ हाकिम बाबू गोटे फिल्म थिला जोथरे कि हाकिम बाबू दउछ माने लोकन भीतर गोटे उत्कंठा थिला जे हाकिम बाबू रे जो जया स्वामी जे थिले से बहुत बढ़िया करूथिले आ नाची के मध्ये फटै जाउथिले किंतु जे हाकिम बाबूर जे हिरोइन जे एते चर्चित थिले धीरे धीरे जना पड़ला से टिके दूरे गले फिल्म लाइन आम ए विषय आलोचना करबा आपनकर सबु विषय रे आपण केमते आसले से सब विषय मध्ये हम डिस्कशन करबा तेबे आमुटी जानिया को चाहिबी जयस्वामी फिल्म रे काहे केते सक्रिय रही पारलेनी कथा होची कि लिजा मनीष गोटे जगह को पहुँचिया पाएगा जे जेमती संघर्ष करिकी निज
ସ୍ଥାନଟାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେବି ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ବି ମୁଁ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଲିଣି କି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ବୋଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟା ମିଳିଲା ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିଲି ଏତେ ସବୁ କରିକିରି ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ ଜଣେ ଜଣେ ଗଡ୍ ଫାଦର ଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଟା ଗୋଟେ ମୋର କେହି ବି ନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଲାଇନକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ସେ ଫିଲ୍ମର ମେକର ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମୋ ଡାନ୍ସ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯାଇକି ତମେ ଦେଖା କଲେ ନହେଲେ ଆମର ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ହବାର ଅଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ ଆସିକି ତମେ ଦେଖା କର ଆଉ ଏଇ ଆଡ୍ରେସକୁ ଗଲେ କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ିରେ କଳିଙ୍ଗ ପିକ୍ଚର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଥିଲା ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ନେଇକିରି ତ ମୋର ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ KSD ରାଓ ସେତେବେଳେ ସାଉଥର ପ୍ରାୟ ମୁଭିଜ ହଉଥିଲା ବହୁତ ହଉଥିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିକି କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଜୟସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ସତ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଯେଉଁମାନେ ମେକର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉନଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ବୋଧେ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହୁଥିବି କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଡବିଂ ମୋ ନିଜ ଭଏସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ କହୁନି ବା ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆଜିକାର ଧାରାବାହିକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସିରିଏଲ ସେଥିରେ ଡବିଂର ମୁଁ ଆମର ଏଠି ତ କାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି ଦୀର୍ଘ 2007-08ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଧାରାବାହିକର କାମ କରିବା ତ ମୁଁ ନିଜ ଭଏସ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ କୌଣସି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇନି ବୋଲି ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ତ ନିଜ ଭଏସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ବ୍ୟାକ୍ ଭଏସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ନିଜ ଭଏସ୍ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ କଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଅନ୍ୟମାନେ କରିଲେ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭଏସ୍ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଭଏସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଓଭର ଅନ୍ୟ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ମାନେ ବି ତ ନିଜ ଭଏସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡବିଂ ତ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିକି ନିଜର ଭଏସ୍ ଦେଇଛି ଯଦି କିଛି ଡାନ୍ସ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ ଏ ହିରୋଇନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଡାନ୍ସ କରିଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଲି ସେଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ମୁଁ ସେଟା ବି ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ